Polio, dečija paraliza, bio je jedan od najvećih strahova prošlog veka. Za samo jedan dan bolest je mogla oduzeti pokret, dah i detinjstvo. Godine 1985. Rotary je pokrenuo misiju Polio Plus i poveo svet u borbu. Milioni volontera, milijarde vakcina i nepokolebljiva posvećenost doveli su nas na prag istorijske pobede. Rotary klubska Darlija ponosno je deo te borbe, da polio zauvek nestane i da svako dete ima šansu za zdravu budućnost. Kada govorimo o dečijoj paralizi, radi se o jednoj veoma staroj, a obzirom da danas živimo na polovini treće decenije 21. veka, mogu slobodno da kažem zaboravljenoj bolesti. To je bolest koja više ne postoji. To je bolest koja je, zahvaljujući napretku savremene medicine i razvoju odgovarajuće vakcine koja se daje na samom rođenju, to je bolest za koju 99,99% lekara više ne zna kako izgleda. Dakle, radi se o polio, odnosno o dečijoj paralizi. Na samom početku karijere, pre 31 godinu, ja sam imao sticajem nezgodnih okolnosti i sticajem okolnosti priliku da vidim dete koje je imalo razvijenu kliničku sliku bolesti. Dakle, imate potpuno svesno dete, komunikativno, koje normalno priča, ali koje ne može da pomeri ni prstić na ruci, niti na nozi, niti da povuče bilo koji ekstremitet, koji može osjećati sve što osjećamo i mi, ali koje ne može voljno pomeriti ni jedan ekstremitet. To izgleda, najblaže rečeno, dramatično. Kažem danas da niko od lekara, pa uključujući ni mene, koji sam prvi put i jedini put imao priliku da vidim tog nevakcinisanog pacijenta, ta bolest, zahvaljujući razvoju savremene vakcine, zahvaljujući nastojanjima raznih dobrih ljudi, zahvaljujući i Rotary klubu, koji je svojim akcijama širom sveta popularizovao i promovisao to, jednostavno možemo da kažemo da se radi o delu istorije. Davne 1985. godine Rotary International je rešio da se uhvati u koštac sa jednom opakom bolešću, a to je poliomijelitis ili polio, ili kako kod nas to zovemo dečija paraliza. U tom momentu je preko 350.000 novih slučajeva bilo svake godine u svetu u preko 120 zemalja. Rotary je rešio da uz pomoć Svetske zdravstvene organizacije, uz pomoć UNICEF-a i uz pomoć kasnije pridruženih Melinda and Bill Gates fondacije završi sa ovom bolešću i iskoreni je potpuno iz celog sveta. Za svih 40 godina Rotary je preko svojih članova uložio više od 20 miliona volonterskih sati i uložio je više od 2,6 milijardi dolara u ovaj projekat. Za svo vreme Rotary je uspeo da vakciniše 2,5 milijarde dece širom sveta, urekli smo 120 zemalja i danas je ostalo svega nekoliko desetina slučajeva u dve endemske zemlje, a to su Afganistan i Pakistan. Međutim, kako bi nastavili sa ovom našom aktivnošću, a da se ne bi desilo da se polio, odnosno dečja paraliza, ponovo vrati, Rotary će morati nastaviti sa ovom aktivnošću iz razloga što u slučaju da se sad danas prekine, za svega nekoliko godina bi se javilo ponovo 200.000 slučajeva godišnje. Tako da Rotary nastavlja da ulaže i da ovo bude jedan od njegovih najvećih projekata po kom jeste prepoznatljiv u celom svetu. End polio now. Iskorenimo polio baš sada. Rotary klub Beogradska Darlija već punih 18 godina od svog osnivanja pomaže i uplaćuje u polio fond koji služi za iskorenjivanje dečije paralize.
Rotary International, kao jedan od osnivačkih partnera u Svetsku zdravstvenu organizaciju, UNICEF i ostale fondacije, podržava aktivnosti, infrastrukturu i zdravstvene sisteme neophodne za postizanje sveta bez dečje paralize. Svake godine u oktobru obeležavamo borbu protiv poliomijelitisa u cilju smanjenja broja obolelih sa ciljem da se totalno iskoreni. Pored redovne pomoći i uplata u polio fond, Rotary klub Beogradska Darlija je realizovala 2 global granta u iznosu od $105.000 za sve 3 srednje škole u Obrenovcu nakon poplava i $40.000 za postavljanje staklenika u poljoprivrednoj školi u Krnjači. Svedoci smo danas da je polio bio u prošlosti jako veliki problem i da je puno života odnosilo, da su veliki problemi bili da su mnoga deca ostala paralizovana i da je to bolest koja je napravila velike probleme u prošlosti. Razvojem tehnologije i uopšte medicine u današnje vreme smo skoro iskorenili polio. Čak može da se kaže slobodno da ga više nema uopšte i da je retkost da je neki doktor već doživeo ili imao iskustvo u tome da sretne sa pacijentima koji imaju polio. Svedoci smo da su vakcine u današnje vreme pomogle jako puno da se razne bolesti iskorene ili da se pronađe način kako da se svede na minimum. Klinička slika više ne postoji. Može se naći na internetu, manje ili više precizno, ali sa ponosom možemo da kažemo da je pre više godina i da se taj trend i dan danas održava, da je svet uhvatio civilizacijski korak ka potpunom iskorenjivanju ove bolesti. Rotary International je deo velike svetske borbe protiv polija, koju savremena medicina vodi ka pobedi. Rotary klubska Darlija ponosno je deo te misije da polio zauvek ostane samo sećanje, a budućnost dece zdrava i sigurna.